Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa. Elektronik Teleconference. Badan Formatur Universitas Mandailing. 15 Juli tahun 2124 Masehi. Materi kuliah umum Eksistensi Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota MPKab Kot YMR Majelis Pimpinan Kabupaten Kota Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasitaktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, Nomor 1374, bulan Juni tahun 2124 Masehi. 15th of Juli of year 2124. Materials of public lecture. The existence of the Secretary of the Division of Development of Member of the Regency City Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned and made tactic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the monthly Journal of Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 1374 of Juni of year 2124. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.